mati sih aku. Ada di orang kos aja kan. जोंनायदि नाव नुखाना मियाव जोंनि स्टुडेन्ट रक नगो फिले थांमानि बिदिनो दानो ना माइसाव इनके लामा कासुइ बन कयजन बरक बुखा बन बुनि बसन बरक रक बन कुनु या कुसुइ हाइनु बुइ लामाव हाइनु जों तिप्रासानो नुं हस्टेल परि हाइनु रक हाइनु कक सावै बुइ क्लां आतिके सिन तिप्रासार आगुलिउ फायै पयना फायै रोंसोंना फायै गोमा जागाव जों आतिके स्टुडेन्ट रक सेफ्टि गरै हाइनु कुसुं बुजागै मा दङ जों कयदिन हाकि दङबा इनके जों मिया अलरेडि थानाव एफआईआर खायके एगेन्स्ट जों अलरेडि मुं रुखाब्रंनि साबो बुया गावले थाजाक पुलिस सबै तिनि जोंते एसे फायो अबनो तामो अंखायनि प्रोसेस जों नायफायगा एहाम बराबर जों साका तिनि साइ बरक जों अलरेडि 12 घन्टा लाइस थांगा बर तफन रमाया को साका बर साव जों अलरेडि सीसीटीवी नायखा दाबरके नगो थांगा बरक गरै कलेज सानजा रं साव गाबोनति आं अलरेडि बरबै काहामके कक सालायगा बरक साव जों टाइम रेखा बरक तिनि बिसिं रमना हेने के जोंबो पुलिस जों साका तिनि बिसिं रमायाके जों खाना फायै अ थानाव जों गेरु खाफेनाय नेरे तिनि बरमिया खाना बरमिया बनताय साहस बायनाय जों हायागो तलाव स्टुडेन्ट अफ फाइ पयनानि कुनो सेफ साबसे क्रि हायनाय निजिनि जागाव जों निजि जों असके टंके सके मा टंका बयबो बुतो साजै मा टं गभर्नमेन्ट जों पुलिस सबै अनि ओसी इनचार्ज बे कक साका हामाके बज जों ग्यारेन्टी रेखा बो सीसीटीवी रं नायखान साका बो जाके बन रम नाय तिनि बिसिं साका अब तिनि जों तिनि सारिनि बिसिं बर जों जाके बन रम बिनाय साजा बोजाक नाय रखले के बनर अर बिसिं बर बुनाइरनो सिरिसिनि कानर फान अलरेडी बर सिनिवै जों तिनजनानि मुं रेखा चारजनानि मुं रेखा अलरेडी चारजनानि बर ताइबो बर खुमा दङ जों जतन बर सिनिमाया दा इनके जों आगो तले दङ परि जों सिनिया खता फाइबु मानि ह रगबा अंगाय बर सिनिलिया बाद जों चारजना पाँचजनानि मुं कारिखा बर अलरेडी पुलिस सामे खेका पुलिस ताबो बन नायतुक दं मुं दामा बुनाइरं अ बुनाइरंनि मुं त दङ कपि दङ आंबो ताम गमो नितन देबना दङ सुब्रनील दङ ताबा बापन देबना दङ जजु देबना दङ जजन देबना नु जत बुनि बसन बरकसिन बरं न आगो तल फायै नायदि सिन स्टुडेन्ट रगास कसके आगो त फै फौज सलाइ दङ टिआइटि परि गताबो एग्जाम ना थांजा बन नगो हाबिसि बन बु गवान बन एग्जाम रै फायो नायदि इनके आतिके नगो हाबे बु इनके मानजा खा आतिके ताम छाना नाय बरक बुथाना दोननाय सिन बरं न नगो हाबु माने तामबा स्टुडेन्ट रक सेफ्टि सिकिरिका इनके जों साबो सेफ्टि नाय आमु न कक साव जों साबो जों सेफ्टि नाय दस जाना नाय ताम जानाय जों हाय जों अलरेडी सबन अनेक बरबो कक सालायका तावसो जरा जों कोनो सेफ्टि मायको कोनो जास्टिस बो मायको ताव बन बफो रमना इनि बरतो साका किन्तु आं अबन सानाय थानारावनो तिनि बिसिं रमि आंके जों खाना फुलि सपोर्ट एक्शन खायनाय जों हाय दंगलाक अकेसनति जों पुरा कुसुक बेरें कक साइ दङ हाय अथॉरिटी बो कक साइ दङ सिनि एमएलए दङ मिनिस्टार दङ जों एसडीपी रबायबो कक सालाय दङ जुदि अब रमि आंके जों फियोग्लाखनि वार्निं क्राक माजरा नाय না গতকাল যখন রাত্রিবেলা এখানে আমাদের বুতুরিয়া গ্যাস এজেন্সির সামনে একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে দু পার্টির মধ্যে ঝগড়া হয়েছে মারপিট হয়েছে এই খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের পুলিশ সাথে সাথে গেছে এবং যারা এখানে মারধর করেছে পালিয়ে গেছে এখান থেকে আর দুজন ছেলে যারা ইনজুর্ড অল্প বিস্তর হয়েছে তারা থানাতে এসেছিল আমরা পুলিশ পাঠিয়েছি এখানে তাদের মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে তো আজকে তারা একটা বেশ কমপ্লেন দিয়েছে তারা আমরা একটা কেস নিয়েছি কেস নেওয়ার আগেই আমরা কালকের ইনসিডেন্টের সূত্র ধরে সকাল থেকে আমাদের অফিসার বেরিয়েছেন ওখানে বুতুরিয়ার আশেপাশে যে সিসিটিভি আছে সেটা ফুটেজ কালেকশন করেছি আমরা বাইকে করে যে তিনজন লোক এসছে তাদের আইডেন্টিফাই করা হয়েছে তাদের বাড়িতে রেড করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি তারা এখনও বাড়িতে নেই এর মধ্যে একজন স্টুডেন্ট আছে সে কলেজে গেছে তো আমরা একটা কেস নিয়েছি আজকের মধ্যেই তারা অ্যারেস্ট হয়ে যাবে তাদের আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে চিহ্নিত হয়েছে স্যার চিহ্নিত করেছে হ্যাঁ চিহ্নিত এখানে তারা তিনজনের নামও দিয়েছে যারা উত্তম ত্রিপুরা যে কমপ্লেনটা করেছে এখানে তারা যে নামগুলো দিয়েছে এই নামগুলোর সাথে এবং আমাদের ফুটেজের যেটা দেখেছি সেটা মিল আছে এবং তারা অ্যারেস্ট হয়ে যাবে আজকে অ্যারেস্ট হবে থ্যাংক ইউ